السلامات كبرات حزب الجيز زي مدب زي فولي مدب كوينو بحاولنا دمسي هوت اب تيك توك بزعبا وانجيل بزعق السبخي اب نتصر هايمانوت ما يسرح بفلاي نزيوم امن تسلمنا سفيح كنت عاد كابز قبري ان حزب كريستيان ون بتز اللو فلتات كنا عاوح زي سعري ابزي تريود لهم ويب سايت نسوت مسبسوتو سرحلو زلو خوينو نلومي نخلال لنا انتا كم زمسلي እዚ ዌብሳይት እዚ ቁርአን ሕክማ ዶት ኮም ዝብል ኮይኑ ብዛዕባ ቁርአን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝሓዘ ቋንቋ ዓረብ እንግሊሽ ኣምሓርኛ ኦሮሞ ሶማሊ ጀርመን ኡርዱ ዝተፈላለዩ ካልእ ሕጂ እውን ብትግርኛ ይስርሕዎ ዘለዉ እዮም ብተወሳኺ ኣብዚ ዌብሳይት እዚ ብዛዕባ ሓዲሳት ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቁርአናት ኣብ መንጎ እቶም ቁርአናት ዘሎ ፍልሊ كمون بزعبات يوم مذهب سكروفتو سبار ناي حنفي حنبلي شافعي كمون مالكي بسفي يزتي بزعبا تاريخ بزعبا ترمينولوجيس كالوت نقراتون بسفي يزارب امبار دمسي هوات مسبسوتو صحة دلو بروجكت خوينو بزعبا زي ويب سايت زي كالالينا نحنا كمي جانان تقومولو زي سنمتين تقومولو زبل سفح زبل مدب داريلو كل تخفلات كفيلة عارف لكم أنه سنة مكتال وقنا لكم يمنى. Thank you. Okay, thank you حماسيناي. اسمع له رهجي. هاي دمسي هو توسمعك له. Welcome. هاي كم يتنحك thank you. سلام. تا قرآن حك تا ويب سايت سي استاكبك هذا اللي مالتي دارجة حجي كاب أقله تصير نحط لي خا Okay. at least تسرح حكي مالتي بس لذي تا ويب سايت على كادي هيجي كونكشن كهم قال لك انت ايش ما مسلك تلاليات دل دي حاجي أورو جزير لك كادي تعمكا هو تعمني اندحر يعني هذا كونكشن قرب كموتي كن حدا ربع ساعة دخول جزي خبكامو على ليا ده هارت كونكشن كان عيتبني قوم نجر كنقبله بناتو راندم يمتسأل زخون كي قبر كي يمتسأل سلزي نتكاملات أجزي هو هم إلى دحرنا تاهم تعجي هو أنا ون كي تخفافلت مدبكا كل جزي مدب حسكا تبل كل خاب تحت خوينا ندي تسمع ربش حجي جن كهبكا خليه مالك حجي رأي ولو كرات حوات انتا كبلوكم دلي اسلم الناسي انا ابزنا اسلمنا هم زنطف عندهم تفولتوني مبزعتهم تم زي تفولتوني ابتي هايمانوتاوي تترز بالامر او بيد سرح مالتي حجي اب اتي بزح جيزي ازي اقداس زبلو انا بزعبا زخونه يكون نجر فلتت كي حاسكا سمعت راحسكا يخوني لكا جميتكا زخير نجر يلان كل جيزي بفلتتن برتعن كهونا له نجر ديدبل لا زخونه يكون حسب دمسيوات حسب بوليتيكا دمسيوات سمعوا لكم دهم ابتحتسك حدا قبروا لي يسمع انت لي حدا قبروا لي دمسيوات اسمع انت اللغة حدا قبر لي هو مهنياتو انا دمسك عاصوا كيرب شبانغو حدا ربع ساعات بزعبا زي ويب سايت زي هجتو قاصيرنا نيرنا يتعاملن لومي هاندبت ترحبنا قبلك ساعات مصي له مدر كان زخونه كفوت غير مصي سلازي تعدلك تقملاي ولا فرق ساعات كبو خليه كلاليوكم بزعبا ويب سايت مالتي سلازي كلاتكم كتابتاب نغبرنا دمسك سمع انت خاصه غبر سلازي اسخد غزي خاوسيتكا كم هجي مبصعات سلوركو go ahead okay هجي انتاي بزح جيزي انتاي زي تقمنا مسلكم ابزخونه يكون كيدات تفلتات ملؤ فلتات زت امام فلتات حقنيا فلتات برتعاو منقدي كي حسكا اب مغوت متاو شجري اب هايمانوتاوي مغوتات كا بزح جيزي اسو يتقمنا زي نرادا زي نبل دغبرنا سي
ተሓቅታት ባዕልና ስለ ዘይንፈልጦ እዩ ሕጂ ንሕና ካብቲ ዓብይ ኣዝዩ ኣፀጊምና ዝፀንሐ ስጋብ ሕጂ እንታይ እዩ ብሕልፊ ኣብ ኩሉ መዳይ ማለት እዩ ንዞም እስላም ኣሕዋትና እስልምና እንታይ እዩ ዝምህር ቁርኣን እንታይ እዩ ትሕዝቱ ሓዲሱ እንታይ እዩ ሃይማኖት ኢልና ኢና ነኽብሮ ማለት እዩ ሃይማኖትኩም ነኽብረልኩም ንብሎም እንታይ ምዃኑ ከይፈለጥካሲ ነኽብረልኩም ትብሎም እንታይ ምዃኑ ከይፈለጥካ ከዓ ስቑልካ ትፃረፎም እንድሕር ኮንካ ኣይዋፅእን እዩ ሕጂ ንሕና ኣብ ፍልጠት ዝተመርኮሰ ውሳኔ ሃልዩካሲ እቲ ኮንቨርሴሽን ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ዘሎ ክኸይድ ክኽእል እቲ ናታቶም ትሕዝቶ ትምህርትኦም ብርትዓዊ መንገዲ ብንፈልጠሉ ክኸውን ኣለዎ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ጌርና ነርና ኢና መስለኩም ትፈልጡ እዚኣ ቁርኣን ቲክት ኢልና ናብ ትግርኛ ቅድም ተርጉምና ነርና ማለት እዩ ቁርኣን ቲክ ኢልኩም ከምዚኣ ጌርኩም ዳትኮም ኢልኩም ተፅሒፍኩም እስታ ስቲል ኣብ ኦንላይን ኣላ እንድያ እዚኣ ቁርኣን እዚኣ ናብ ትግርኛ ብሙሉኣታ ቁርኣን ጥራሕ እዚኣ ማለት እዩ ኩም ሱረት እዛ መጀመርታ ምዕራፍ አልፋቲሓ ፀቐድም ሰበልካያ ዓረብኛ ኣላትኩም ኣብዚኣ እንግሊሽ ኣላ ኣብዚኣ ብዚኣ ከዓ ትግርኛ ኣላ ማለት እዩ ቅድም ከምዚ ነርና ማለት እዩ ብከምዚ ዝተወሰነ ግዜ ከድና ቁርኣን እንታይ ይብል ዝብል ኣምር ክንመሃር ክኢልና ነርና ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እንታይ ጌርና መስለኩም በዚ እስልምና ብኡ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኸይድ ብቁርኣን ጥራሕ ከይድ እስልምና ቁርኣን ሕክማ ትብል ደላ ትሪእዋ ዘለኹም ዶ እዚኣ ፀሓፍዋ ኢኹም ንእስላማዊ ትምህርቲ ሓፈሻዊ መፅናዕቲ ትህበካ ዌብሳይት ኢና ጌርና ማለት እዩ ሰኻ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ሰፊሕ እዩ ራይ ኣብ 15 ደቂቃ ኩላ ካበር ገብራይ ክእልኒ ግን ኣገዳሲ ዝኾነ ክትፈልጥዎ ንኣብነት እንታይ ከርእየኩም እዩ እታ ቁርኣን እተን 14 ምዕራፋት ዘለዋኹም ሕጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ኣገዳሲ ዝበሃላ ኣርእስቲ ሃይላይትድ ኮይነን ኣለዋ ያዕሬታ እዚ ያዕሬታ ድምፂ ወት ቴክ ዩር ታይም ወላ ፍርቂ ሰዓት ወላ ሰዓት ኦኬ ኣድክሳ ኣይኮነን ቴክ ዩር ታይም ኣራይሽ ሕጂ ጥራሕ እንታይ ግበር ብስልካ ኣብቲ ላዕሊ ኣብቲ ጎግል ኣብቲ ሊንክ ክትርኢ ከላ ኣብቲ ላዕሊ يسحب مهناتو إيرائيلا نابت على تي ويب سايت دي تو جوجل كتجبر على هات العلي أتحتاج بلاتي كسايد حركة السايت كبرت خليها تاب ناقبر أو حجي زيادة هو زيادة رأيكم دلنا قرآن حكمات بال .com زيادة ويب سايت سازية قال لهم قرآن دات حكمة حفوا هم يلاري حفوا هم يلاري حفوا هم يلاري إتن معرفات نايتن قرآنات 114 معرف كاب سورة الفاتحة نيل لكم الفاتحة بعرب ذا أوبنين اتمغفتي بمحرنيا مغفتشة هجي إذا أب بمتاي قوانقواي ناقيرنا لنا مسلكم أب كبابي محبر سبنا زلو ناي عرب ناي أردو ناي تقرينيا أمحرنيا أورومو سومالي كم خاء انتالونا جرمنالو بحجون كوسا خلي إذا موسى خزي قوانقاتات قليلي سلازلو أونلاين مالك دنسكاب حجي أتليست نبرع أفريقيا زبال هاجرات زاربو قوانقاتات مين اللوه توم تقرأ تقولوا محطكم دل حجي أنا مالك توم تقرأ تملكو كترجموا خاء تقولوا ملكني عربية زلكم هذا قرآن زي ترجمكم تهيبكم أنا أبزخ نحوسه نخيل تي نهاجر هاجرنا زلوا قوانقاتاتون كهلو الناخخ المعتان مالك راي لازم توعكم علينا توم تقرأ قوانقات ملكو بتقرأون قرآن كهلو خيل بسومالي لو بأورومو لو بمحرنيا لو بتقرنيا لو بأردو لو بتركيش لو ندحر كوينو بتقرأ خيلو زي كله المقنعات كأهلوني مالتي ما بردلس هجي أنت المعراف أنت 114 المعراف هذا خيلو أخوم يعني لكم مالتي أوكي الفاتحة البقرة زي انتهي بها اوكي بتقرن ياخذ نقرأكم حشاني زكاة الإتلام فاميلي العمران the woman النساء the table spread المائدة زبل اني لخول لكم ابزم عليتي اذا معرف زين حجي قرآن كتنبوهن دحر دليخم
ክትርድኡ ከዓ ስለንደሊ ማለት እዩ ይተሰሪሑ ዘሎ እዚ ዌብሳይት ምክንያቱ ቁርኣን ንኣብነት እዛ ሱረተላም ኢልኩም እዛ ካልአይቲ ምዕራፍ እንድሕር ኣንቢብኩማ ከተንብብዋ ከለኹም ሰንስ ክትበኩም ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ እናዘለለ ስለዝኾነ እቲ ቶፒክ ናይ ቁርኣን ከምዚ ትግርኛ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይኮነን ኣሊፍ ላም ሚም ኢልኩም ጀሚርኩምሲ እዚ መፅሓፍ ኢሉ ይጅምር ማለት እዩ ዛሊካ ክታብ ላ ረይባ ፊሂ ይብል ዘሎ እዚ መፅሓፍ ጥርጥር ዘይብሉ መሪሕ ነቶም ዝፈርሑን ኢላ ትጅምር ኣላ ንኣብነት እዚኣ መሽ ዓይነይቲ መፅሓፍ ኣይፍለጥን ማለት እዩ እጂ ስኮላርስ ናይ እስላም ድላዮም ክትርጉምዎ ይኽእሉ ሓደ ኒውትራል ዝኾነ ብንጹህ ንቢ ፅልዋ ከይሕደረ ከንብብ እንድሕር ኮይኑ ግን ኦብየስሊ ሕቶ ክፈጥረሉ እዩ ኣብ ዘይረአ ነገር ዝኣምኑን ዝፅልዩን ኣብቲ ንሕና ዝሃብናዮም ዝነብሩ ኣብቲ ንሕና ዘውረድናልኩም ዝኣምኑ ኣብቲ ቅድሚኹም ዝወረደ መፅሓፍቲ እውን ዝኣምኑ ብዛዕባ ድሕሪ ፍርዲ ዘሎ ሂወት ከዓ ዘይጠራጠሩ እዚኦም ብጎይታኦም ዝምርሑ ዕዉታት እዮም ናበለ ይቐፅል ማለት እዩ ራይት ሕጂ ጸሎት ድዩዚ ወደሳ ድዩ ትምህርቲ ድዩ ታሪክ ድዩ ትፈልጦ ይትኽእልኒ ኣብ ቁርኣን ወላ ሓንቲ ስለዚ ሕጂ እዚ ብምዕራፍ ኣብዚ ከዓኒ ትትሕዝቶ ናይቲ ምዕራፍ እዚኣ ሕጂ ሱረት አልበቀራ እያ ምሽ ሱረት አልዕምራን እንድሕር ደሊኩም ከዓ ልክዕ ብከምኣ ከምዚኣ ጌርኩም ፈቲሕኩም ከተንብብዋ ኢኹም ማለት እዩ ኣሊፍ ላም ሚም ኢሉ ጀሚሩ ኣላህ ብዘይክኡ ካልእ ኣምላኽ የልቦን ንሱ ወትሩ ህያውን ብባዕሉ ዝነብርን እዩ ቅድሚኡ ንዝነበሩ መፅሓፍቲ ዘረጋግፅ መፅሓፍ ብሓቂ ኣበኻ ኣውረደ ከምኡ እውን ንተውራት ኢንጅል ኣውረደ እናበለ ሪኢኹም ኣለኹም ሕጂ ዝምድና ናይ ቁርኣንን ናይ ተውራትን ናይ ኢንጅልን ከም ዘሎ ዝገልጽ ጥቕሲ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እንታይ ባህር ኣሎ ብእስልምና መስለኩም እዛ ጥቕሲ እዚኣ ምክንያት ኣለዋ መውረዲ ኣብሉና ማለት እዩ ሱቕ ኢላ ኣይኮነትን ወሪዳ ማለት እዛ ጥቕሲ እዚኣስ ምዛብ ድሕርያ ዘላ ጥቕሲ ሓንቲ እያ ማለት ኣይኮነን ተታሒዛ ትኸይድ እያ ማለት ኣይኮነን ግድነት ኣይኮነን ገሊኡ ከምኡ እዩ ገሊኡ ከምኡ ይኮነን ትፈልየሉ ዘኽእለካ የለን ሕጂ እንታይ የድልየካ እዩ ዑላማ ከረዳእካ ክገልፀልካ ክኽእል ኣለዉ ክፍስረልካ ክኽእል ኣለዉ ጅሪኹም ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ እንዲያታ ስኮር ኣብ እስልምና ነብሲ ወከፍ ጥቕሲ እሱ እዩ ኣገዳሲ ነቲ ጥቕሲ ጌርካ ካብ ሽዑ ስብከት ዲቨሎፕ ትገብር እዚኣትን ከምሰበልኩማ ኣብነት እዚኣ ትሪኡ ኣለኹም ተፍሲር ኢላ ሸሞንተ ኣላ ናይ ሸሞንተ ዑላማታት ፈሰርቲ ኣብዚኣ ክትረኽብዎን ኢኹም ማለት እዩ ያሎም ሳትን ከምሰበልኩማ ተፍሲር ኢብን ከቲር ብዓረብኛ ኣለኩም ብእንግሊዘኛ ኣለኩም ብዓረብኛ ተደሊኹም ብእንግሊዘኛ ተደሊኹም ትርእይዎ እቶም ዓረብኛ ትመልኩም ብዙሕ ግዜ ብእስልምና እንታይ ሽግር ኣሎ መስለኩም ንሕና ካብ ዝረኸብናዮ ኣብ ተመክሮና እንግሊሽን ዓረብን ኣይመሳሰልን ኣብ ገለገለ ይውሰኸሉ ወይ ይቕነሰሉ ወይ ከዓ እንታይ ይግበር መስለኩም ነቲ ትሕዝቶ በቲ ናይ ጥንቲ ጌርካ ዓይኒ ከተንብቦን ከለኻ ኣየስተማቕረልካን ስለ ዝኾነ ናይ ሞራል ሽግር ስለዝፈጥር ነቲ እንግሊሽ ክገብሩ ከለውሲ በዚ ሕጂ ዘሎ ምዕቡላት ተሓሳስባ ክቕበሎ ብዝኽእል ገይሮም ይትርጉምዎ ማለት እዩ ነዚኣ ሽግር ስለትፈጥር የባእሰካ እዩ እዚ ቁርኣን ዝተፋሲር ምስ ሰብ የባእሰካ እዩ ምክንያቱ ረዩ እዛ እንግሊሽ ሒዝካ ከተንብብን ዝደሊ መን እዩ ተልኩም ሎሚ እቲ እስላማይ እዩ እቲ እስላማይ እዛ እንግሊሽ ኣንብብ ይድለካ ምክንያቱ እዚኣ ጥዕምቲ በዛ ዓረብ እዚኣ ተመፂኻ ግን ብዙሕ ጎነፃዊ ነገራት ትርእየላ ኢኻ ስለዚ በዚኣ መፂኻ እንድሕር ኣንቢብካሉ ኣይሕጎስን እዩ እተይ ኣኽራሪ ብሕልፍካ ንሃይማኖቱ ቅንኣት ዘለዎ እትኮይኑ ሕጂ ከመይ ጌርካ ኢኻ እዛ እንግሊሽን ዝዓረብን ሲ ሓቂ ምዃና ትፈልጥ ኣብዚኣ ኣኪሬሲ ቴስት ትበሃል ኣላ ባተን ኣለኹም ኣኪሬሲ ቴስት እንድሕር ጌርካ እንታይ ትገብረልካ እዛ ዌብሳይት መርሚራ ውፅኢት ትነግረካ እቲ ትርጉም ኣውቴንቲክ እዩ ኣብ ከምዚ ተቐየረ ብዓረብ ከምዚ ዘሎ ኣብቲ ቲኦሎጂ ከምዚ ትርጉም ኣብቲ እንግሊዝ ብከምዚ ተባሂሉሎ ኢላ ዝተቃልዐልካ ድሕሪ ግሬድ ከዓ ትበካ ግሬድ ክትበካ ከላ 5 ካብ 10 7 ካብ 10 2 ካብ 10 ኢላ
ብቁጥሪ ምስ ገበረትልካ እንታይ ከዓ ትገብረልኩም መስለኩም እዚ እቲ ጉድለት ዝበሃል ነገር ኣበይ ምዃኑ ከዓ ኢንዲቴይል ከዓ ትነግረካ ነዚ እየ ዝበልኩኹም እዚ ሊተራሊ እስልምና ክትመሃርዎ እንድሕር ደሊኹም መፅናዕቲ ሲሪየስ ክትገብር ዘለየ ዘበለ ዘድልዮ እዩ ስኮላርሊ ስራሕ እዩ እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ስለዚ ሕጂ እዚኣ ተፍሲር ተድልያ ኣብ እስልምና ምሽለኩም እዛ ጥቕሲ እዚኣ ትርጉማሲ እቶም ፈሰርቲ እዮም ዝነግሩኻ እቶም እጅማዕ እዮም እቶም ዑላማታት ተሰማምዑሉ ሓቂ እዩ ሓቂ ዝበሃል እምበር እዚኣ ከም ዘላ ተንቢብካ በይና ወሲድካ ኣይትኸውን እያ እምብብኻ ማለት እዩ ኣይትኸይደን እያ ሓደ ድሕሪኡ ብጀካ እዞም ፈሰርቲ ኣስባብ ኑዙል ከዓ ክትርኢ ኣለካ ይብሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣስባብ ኑዙል ገሊኡ ቁርኣን ኣስባብ ኑዙል ኣለዎ ምክንያት ኣለዎ ንምንታይ ከም ዝወረደ ገሊኡ ግን የብሉ እንተለዎ ኮይኑ ኣብዚኣ ክትርኢ ኢኹም ናይ ሱንን ናይ ሽዓን ዝብልዎ ከዓ ክትርኢ ኢኹም እናገላበጥኩም ማለት እዩ ድሕሪኡ እስልምና እታ ቁርኣን ጥቕሲ እታ ጥቕሲ ንባዕላ ጥራሕ ኣይኮነትን ኣገዳሲ ፈሳሪ ገላፂ የድልየካ እዩ ምክንያት መግለፂ መውረድያ የድልየካ ይምሽልና ንዓ ዝድግፍ ከዓ ሓዲስ ትበሃል ከዓ ኣለና እዘን ሓዲስ ከዓ ትሪእዎን ዘለኹም እንታይ ምዃና ርእዩ ሳሒሕ ሙስሊም ብዛዕባ እዚኣ ዘመላኽቱ ሓዲስ ከዓ ተዘቕዚቖም ተፀሚቖም ተነፊዮም ልክዕ ንዓኣ ብዝምልከት ስቑልካ ኮለል ከይበልካ ንዓኣ ዝገልፅ ከዓ ናይ ሳሒሕ ሙስሊም ሱና ኣቡ ዳውድ እዚ ሳሒሕ ቡኻሪ ኣብዚ ክትርእዩ ትኽእሉ ማለት እዩ እዚ ምስ ተፍሲር ኣዛሚድኩም ክትርእይዎ ተደሊኹም ከዓ ሪድ ተፍሲር ፎር ኮንቴክስት ከዓ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዚ ሓዲስ እዚ እንታይ እዩ ነቶም ዘይትፈልጡ ሓዲስ ድሕሪ 280 ዓመት መሓመድ ምስ ሞተ ናይ እስላም ዝብልዎ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ሓቂ ማለት ኣይኮንኩም ኣይኣምኒ ኣነ ግን ባዕላቶም ዝብሉና እስልምና ትምህርቱን ትሕዝቱን ብዛዕባ እዚ ጥቕሲ እዚ ንኣብነት እዚ እንታይ ምዃኑ ንኽርድኡ ክኽእሉ ብዛዕባ እዚ መሓመድ እንታይ ከም ዝተዛረበ ዝገልፅ ትረኻዊ ታሪክ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዝተፈላለዩ ሰባት ብዛዕባ እዚ ፅሒፎም እዮም ሓዲስ ኣገዳሲ እዩ ንዓና እዮም ዝብሉና ማለት እዩ ኣስላማይ ኣነ ብቁርኣን ጥራሕ ዝኸይድ ዝብል ኣሎ እንድዩ ግን እቲ ዝበዝሐ 99.9 ብቁርኣንን ሓዲስን ኣነ ሃይማኖተይ ዝኽተል እዩ ዝብልኩም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓዲስ እዚ ኣገዳሲ እዩ ብጀካ እዚ እንታይ ከዓ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም መስለኩም ሕጂ ስርዓት የብሉን ተሪሉ ኣይከይድን እዩ ምሽለኩም እዚኣ ሪኢኹም ኣለኹም ሕጂ ቅድሚኡ ንዝነበሩ መፅሓፍቲ ዘረጋግፅ መፅሓፍ ቁርኣን ብሓቂ ኣባኻ ኣውረድ ከምኡውን ንተውራን ንእንጅልን ኣውረደ ትብል ፅሕፍቲ ላምሽ እዚኣ ጥቕሲ እዚኣ ኣብዚ ዘላ ኣብ ቁርኣን ብብዙሕ ብዝተፈላለየ ዓይነት መልክዕ ብተደጋጋሚ ኣላ ኣበይ ኬርካ ኢኻ ክትረኽቦ መፅሓፍ ጥራሕ ተሂቦም ካሲ ኩሉ እንተንበብካያሲ ኩሉ ክዝክሮ ከድለይካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ጌርና ኣለና ምስለኩም እዚኣ ትሪኡ ኣለኹም ክሮስ ረፈረንስ ጌርና ኣብዛ ቁርኣን እዚኣ ነዛ ሓሳብ እዚኣ ዝድግፍ ነዛ ስምዒት እዚኣ ዝገልፁ 28 ዝኾኑ ጥቕስታት ብውሕድ ኣለዉ ብውሕድ እዩ ኩሎም ኣይኮኑ ራይ ናብ ኣንተ ፀቒጥኩም እንታይ ክትረኽቡ ኢኹም መስለኩም እቶም ጥቕስታት ብውሕድ ኢልና 28 ጌርናዮም ዘለና ብውሕድ ኣብዚ ክትርእይዎም እዩ እዚኦም ጥቕስታት እዚኣቶም ካብ ካቴጎሪሲ ክክፈሉ ይኽእሉ እዮም ትስምዒት ዝህቦ ተሓላልፎ መልእኽቲ ሓደ confirmation of previous scripture ትብል እያ ከምኣ ስለ ትብል ዘላ ብዛ ጥቕሲ እዚኣ ድሕሪ ኢኹም ኣኹንኩም confirming what was before it ምሻ ትብል እቶም ናይ ብሓቂ ነዛ ጥቕሲ እዚኣ ብግልፂ ሓሳቦም ዘዳምቑ ደስምዑ 11 ጥቕሲ ኣብ ዘለዋኹም ሓደ ብሓደ ክትርእይዎም ትኽእሉ ኢኹም ቁርኣን ቶራ ጎስፐል ኮንፈርሜሽን ኦፍ ፕሪቪየስ ስክሪፕቸር እዚ እውን ልክዕ ብተመሳሳሊ ግን ቁሩብ ከዓ ፍልይ ብዝብል ኣናሊሲስ ዝገልፅ ኣሎ ነዚአን ሕጂ ክንሪአን ኢና ስምዒት እንታይ ማለት ምዃኑ ክትርእይዎ ሪኢኹም ኮንፈርሜሽን ኦፍ ፕሪቪየስ ስክሪፕቸር ምስ ፀቐጥኩም ኣብዚኣ ከምዚ ኢለን ተንጠቕሲ ይወፃ ሽዑታይ ትገብሩ እቶም እንግሊሽ ዓረብ ዝመልኩ ወኣ ትገብሩ ኣምሓርኛ ትመልኩ ኣምሓርኛ ኣለሃኩም ኣብዚኣ እቶም ትግርኛ ትመልኩ ከዓ እታ ትግርኛ ትፀቕጡ ማለት እዩ እዚኣ ትግርኛ ምስ ገበርኩም ንኣብነት ረዮ
ابتين احنا زوردنا لكم زعمنون حسب دمسي ابي اوكي حسب تصلحها سلام كبرات بات اسكي تابنا جبرنا تاب نكبر دمسي هو تزدلالينا تلو بزعبا ز ويب سايت بزعبا ناي قران ناي حادثات بحفشه ناي تاريخ سلمنا زوكس زسرحو زلوي ازي اقداس ويب سايت تاو ويب سايت كالا لكم صنحو زي انت تبل قران نقحت نقما تبليا بزعبا اي زلالينا زلو سلسلهم حدش مصاكم بزعبا انتاي كم مخانه نخبر هيله دغاغيم كاون زي ويب سايت زي بابليك وين لا دا زي دمسي وات بابليك وين لا زي اجيرم كرهوا خليهم زي اجيركم حجو بابليك تربات خليهم يلا لي نايزلو جو هيد تاب نغبرنا شير كان نغبر كورات وات جو هيد دمسي وات حجي رايو ابت رايكم اتا تقصتي زرغاغص زبل ازي اتا تقص زيات مش تازنببنا ريكم مش سكروا اخم تاتقصي ناتا اتن نعاز مسلا اب قران حجيس غاب كندي قران مصحف قدوس كبري كم زلو زغلت تقصتات ينديسو او امنوس لنعو زرغاغص تيلكاسي قران سي دغفو ان مصحف قدوس يزبلنا زلو ينا نبل حجن رايو ابتن احنا زوردنا لكم زامنون اب قدميكم زورد مصحفتي ون زامنو بزعبا دحر فرد زلو هيوت كا زي تراطرو تبل تقسي تريكم عليهم اب كل تربعه الله ስለዚህ ጥርጥር ክህልወካ ይብሉን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ይኹን ኣብ ቁርኣን ማለት እዩ እስላማይ አትሊስት ያ ኃላፊነት አላቸው ክርስቲያን ንዑይ ትምልከቶን ያ ዚያ እስላማይ ግን ሰኻ ኃላፊነት አለካ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቁርኣን ክትኣምን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ክልተ 41 እንድሕር ኢኹም ከኣ ኣብቲ ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎ ንምርግጋጽ ዝሰደድክዎ እውን እመኑ ማለኹም ኣብቲ ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎ ንምርግጋጽ ዝሰደድክዎ እውን እመኑ ከምቶም ቀዳሞት እውን ከድዓት ኣይትኹኑ ንዓንቀጻት እውን ብሒደት ዋጋ ኣይተዓድጉ ስለዚ ፍርሁኒ ትብል ጠቕስኻ ኣላቶ ስለዚ ነቲ ኣምሳኻትኩም ዘሎ እንድሕር ኢሉ ኦኬ ምሳና ብዘሎ መጽሓፍ እውን ከኣምኑ ሓላፍነት ይሕተት እስላማይ ማለት እዩ ወይና ንብል ስለዚ መስላም ታይብሉ እሕና ብኩሎም መጽሓፍቲ ኢና ንኣምን ብሉና ማለት እዩ ትሕቶ ያበሎት መጽሐፍ ተኣምኑ ኢልናዮም ግን ንመጽሐፍ ቅዱስና ኣይኮናን ንኻልእ ዘይተባላሸወ ካልእ ኣሎ ኢሎም ይትርጉሙ ከምኡ ዝብል ጽሑፍ የለን ኣብ ቁርኣን ግን ከምኡ ፖለቲካሊ አይዲዮሎጂካሊ ቴዎሎጂካሊ ተሰቢሖም ይመስላም ብዘይገድስ ቁርኣን ግን ከምኡ ከም ዘይብልሲ በቃ ንህለ ፈዲሓ እዩ ማለት ነኺት ንሙሴ እውን ብርግጽ መጽሓፍ ሃይብናዮ ብድሕሪኡ እውን ልኡኻት ኣስዓብና ንወዲ መርየም ዒሳ ግልጽ ተኣምራት ይብናዮ ብመንፈስ ቅዱስ ኣበርቲዕናዮ ነፍሳትኩም ብዘይፈትዎ ነገር ልኡኽ ምስ መጻኩም ትዕበዩ ንገሊኦም ትኹሕዱ ንገሊኦም እውን ትቐትሉ ትብል ከዓ ንህለትኩም ስለዚ ንሙሴ ዝተዋሃበ ቶራት ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሓገዘ ዝገበሮ ትእምርትን ተኣምራትን ዝነግር እምነት ናደሳማ ኣለዎ ምስኦም ንዘሎ መጽሐፍ ዘረጋግጽ መጽሐፍ ከአላህ ምስ መጸሎም ይኹም ምሳና ንዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ዘረጋግጽ መጽሐፍ አላህ ማለት ቁርአን ምስ መጸልና ምስ መጸሎም ቅድሚኡ ኣብ ልዕልቶም ዝኸሓዱ ይሕገሱ ከም ዘይነበሩ ዝፈልጥዎ ነገር ምስ መጾም ብኡኡ ከሓዱ መርገም አላህ ኣብ ከሓቲ ይኹም ምሳና ብዘሎ መጽሐፍ ቁርአን ሲሰማዒኑ መጽሐፍ ቅዱስና ማለት እዩ ንሕና ግን ኢና እምብን ብል ዘለና እምበር ብመጽሐፍ ደረጃ ሲ ቁርኣንን መጽሐፍ ቅዱስን ሓደ እዩ ቁርኣን ዝምስክር ትሽግር ኣብ ምድሪ ካለ እዩ ሕጂ ድቤት ኣለና መንጎና ምስኦም ማለት እዩ ሕጂ ሎሚ ክርስቲያን ሓደ እስላማይ መጽሐፍ ቅዱስ ገቲሩ ንመጽሐፍ ቅዱስ ከላግጽ ከናእስ ከምዝ ገይሩ ከዋርድ ገለ ክብልን ክውዕልን ከሎ ቁርኣኑ ይኽሕድ ምዃኑ መትሓዝ ኣለዎ ሕጂ ክርስቲያን ስማዕ ቁርኣንካ ትጥሕሶ ኢኻ ዘለኻ ነየናይ ሃይማኖት ኢኻ ትኸታሊ ንስኻ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ክርስቲያን ኮንካ ማለት እዩ ትሕዝቶ ሕጂ ናይ እስልምና መጽሓፍቶም ምስ ፈለጥናዮ ናይ እስላም ሃይማኖቶም ነኽብረሎም ዲና ኣይነኽብረሎምን ናይ ምውሳን ዕድል ሕጂ ዓቕሚ ክህልወና እዩ
دمجن بعلماما ሃይማኖትኩም ንሕና እንታይ እቲና ኢኻ ትብል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክሪኢኩም ፀኒሐ ምስለኩም እቲ መደብ ዘይኮነ እዚ ዌብሳይት እዚ ሲ ከመይ ጌርካ ትምህርቲ ተንቅደሉ ትውስኸሉ ትፈልጠሉ ክሮስ ረፈረንስ እውን ኣለኩም ኢልና ኣውዲዮ ኣሎ ዝደለየ ዓይነት ኣናብባ 4-5 ዝተፈላለየ ዓይነት ኣዳምፃ ገይሮም ዘንብብዎ ኣለው ፊቅ ትብል ዘላ ከዓ ረእይዋ ማለት እዩ እዛ ፊቅ ትብል ዘላ ስቲል ኣብዴት ትግበርያ ፊቅ ማለት ፍርዲ እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ እስልምና ብዛዕባ ዘለዎም ነገራት ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ተወኪሶምሲ እንታይ ዓይነት ፍርዳዊ ውሳኔ ይውስኑ ናቶም ፊቅ ዘርኢ ኣሎ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ኸ ሶርስ ኣለዋ ድዩ እውን ኣብዚ እውን ሎድ ክገብር እዩ እሰርሕ እዩ ዝተፈቲኒ እዩ ናይ ካልእ ሽግር ስለ ዘሎ ኢኹም ሕጂ ዘይትሪእዎ ዘለኹም ሽግር የለን ፕራዮሪቲ ንሰርሖ ስለ ዘለና እዩ ድሕሪኡ ናይዛ ጥቕሲ እዚኣ ኣናሊሲስ ከዓ ኣብዚ ክትረኽቡ ኢኹም ማለት እዩ ናይዚአን ኩለን ትሪእዩ ዘለኹም ኣስላም ካብ ተፍሲሮም ኣትሒዝካ ማለት እዩ ሓዲሶም ርዋያት ኳህሊ ክሮስ ረፈረንሶም ቴዎሎጂክ ትምህርቶም እዚ ናይ ፊቆም ኩሉ ምንጭ ናይዚ ጥቕሲ እዚ መራሚሩካ ኣናሊሲስ ገይሩካ ኣብዚ እንታይ ክበኩም ይመስለኩም ረዩ Quranic confirmation of earlier divine revelation ኢሉ the Quran explicitly identify itself as confirming مصدق the Torah and the gospel revealed to Moses and Jesus. This confirmation theology asserts continuity of divine revelation across prophet while claiming the Quran. G ልክ ኣምቲ ክንሪኦ ፀናሕና ቁርኣን ብግልፂ ቀፃሊ ናይቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ መፅሓፍቲ እሳቶም ዝመሓላልፍዎ መልእኽቲ ዘተሓላልፍ ምሳኣዋቶም ምትእስሳርን ሓድነትን ዘለዎ ዓይነት ገይሩ ነብሱ ይገልፅ ምዃኑ እዩ ዝነገር ክሪቲካል ኖት ስኮላር ላይክ ኢሉ ሽዑ ናይ ስኮላርስ ርእይቶም መፅናዕትን ዝገበርዎ ከርእየኩም እዩ ቴንሽን ዝብል ዘሎ እቲ ግጭታት ማለት እዩ ትሽግር ዝመፅእ ሕራይሲ ቁርኣን ስኹም ይብል እዩ ኣብ ሪያሊቲ እንታይ እዩ ኣናሊሲስ ገብረልኩም እዩ the Quran both confirms early scripture and critiques their holders for distortion and selective belief እጂ ክልተ ነገር ይገብር ኮንፈርም ክገብር እናመለና መፀሲ ቶም መራሕቲ ናይ ክርስትና ናይ ኣይሁድን ከዓ ዲስቶርት ይገብርዎ ኢሉ ከዓ ይኸስስ ሕጂ ክልቲኡ ኸውን ኣይክእልን ኮንፈርም ክገብር ኣይክእልን ዲስቶርት ዝኾነ መፅሓፍ እንድሕር ዲስቶርት ኢልዎ ንባዕሉ ቁርኣኑን ዲስቶርት እዩ ማለት እዩ እንድሕር መሰዲቅ ኮይኑ ሓቂ እዩ እስቲ መፅሓፍቲ ኢሉ ዝኣምን ኮይኑ ንሱ ከዓ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር ክልተ ዳይለማ ኣሎ ብዘ ማለት እዩ ንመፅሓፍ ቅዱስና ሓቂ ተይልዎ ክርስቶስ ኣይተሰቕለን ስለ ዝብል ኣይሞተን ስለ ዝብል ቁርኣን ሓሶት እዩ ሓደ ይኮነን ኣይ ዲስቶርት እዮም ገይሮሞ እንድሕር ኢሎሞ ከዓ እቲ ጥቕስታት ንዕኡ ክምስክር ኮንፈርም ክገብር መፅየ ዝብልካ ይጋጮ እዚ ሕጂ ክዕረቕ ዘይክእል ኣብ እስልምና ሃይማኖት ስነ መለኮት ትምህርቲ ዘሎ ሽግር እዩ እዚ ዓብ ፀገም እዩ እዚ እስልምና እንታይ እዩ ዝኣምን ክትፈልጠሉ ዘይትኽእል ሕጂ እቲ ተንሽን ምሽ ኣሎ እንደገና ናይ ቴዎሎጂያን ናይ ቀደም ናይ ሓደሽትን ቶም ጥንታውያንን ሎሚ ዘለውን እንታይ ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ ነዚ ፍልሊ ዝነግር ኣናሊሲስ ኣለኩም እንደገና ቴማቲካል ኣናሊሲስ ኣሎ ማለት እዩ ብቴማቲካኒ እንደገና ከዓ ብኮንፈርሜሽን ኦፍ ኤርሊ ስክሪፕቸር ዝብል ሓሳብ ኣዕሚቑ ኣናሊሲስ ትገብረኩም ኣሎ ኣይውዳእን እዩ ትመፅናዕትኩም ማለት እዩ እቲ እስልምና ሕጂ ሓንሳብ ከምዚ ገይርኩም ዝተፅናዕኩም ሞ እስልምና ከምዛ ቆልዑ ዓተር ኣብ ኢድኩም ሒዝኩም ተደሊኹም ትቁርጥምዋ ተደሊኹም ትገፍዋ ማለት እዩ ብግልፂ ዘርእየኩም እዩ ሓደ ወዲ ሓደ መፂኡ እስልምና እንታይ እዩ እስልምና ገለ ኦዚል ቆልዓ ቅንጣብ ኢድሪስ ኣንቢቡ ዘይክእል መፂኡ ክምህረኩም ኣይክድለይኩም እዩ ብሕሪ ሕጂ ፅኑዕ መርትዖ እዚ ሲ ብመንግስቲ ደረጃ ክትሪእዎ እንዲኹም ክትጥቀመሉ እዩ ኣብ ሃገርና ጥራሕ ንገዝ ዌብሳይት እዚ እስልምናስ እንታይ እዮም ዝኣምኑ እንታይ እዮም ዝደልዩ እንታይ እዮም ዝፈትዉ እንታይ እዮም ዝፀልኡ ክፈልጥ ተደልዩ ሰብሲ እዛ ዌብሳይት እዚኣ ተወኪሉ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ሓንቲ ጥቕሲሲ ኩላታ ኣብ እስልምና ተድልየካ ብሓዲሳ ድያ ብሰብ ዋንዝኡላ ድያ ብተፍሲራ ድያ ኩላ ኣብዚኣ ተቐሚጣ ሃልኩም ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ኺደት እያ ራይ
حجي اسخاتكم كتصنعوا مستدليو قريكم يحجي بتوبيك كتصنعوا اندحر دليكم ازيا توبيك مش تصقوا ابزيا نهلوهم على استتات بريسيت تخونا بعلقاتكم ممكن تعرفوا تقولوا نابنت منزرنا حقاو زي كون ركب زموت زينة اسلم الناسي انتاي معقنيتاتو انتاي تمرتو انتاي زن انسانا حدث قبرو ابريتو مكنياتو اب كريستنا كاليت سبيت مدرب منزرنا نابلنا ايو ساتوم سقا بربعته فتحكاها الحمد لله كات ملسا تتملسا ندحر كوين كاها دحر 3 شهور مفتح مسكال سباي دقيقه متسالك زبر سمعيتاتن تمرتاتن مسرس كريستيان اكيد كردا كان دحر دليخا ابزياده تسكت قدم እዚ ቁርኣን ጠቕሳዊ ብዛዕባ እዚ ኣመንዝራ ኩለን ክትርእይዎን ኢኹም ኣብዚ ማለት እዩ ኦኬ ምስ ረኣኹም መንዘን ጠቕሲ እንታይ እዩ ዝብል ቁርኣን ብዛዕባ መንዝርና ኮምፔር ስቶሪ ኣክሮስ ሱራ እንድሕር ፀቒጥኩም ጅታ ክትረኽቡ ኢኹም መስለኩም ኩለን ተን ጠቕሲ ኣብዚ በብናተን ተዘርጊሐን ክትረኽብዎን ኢኹም ማለት እዩ ኣብዚ ተዘርጊሐን ሓደ ብሓደ ተን ጠቕስታት ምስ ረኸብኩመን እናንበብኩምሲ ናይ ብሓቂ بحد اللسان ديو زي قرآن دزارب زعام منزرنا حدا فرد ديو دريو ويس يكايح ديو منزرنا أبسبيتنا أبسبعين ببين جيرو دريو منزرنا زبلونينا يو كله كتريو وقت كله زين قرآن أو تغسو خلان أبز بوغي لمتين أناليسيس كبرا لكم خلائن مالك بتوبيك كتصنعوا خلوهم رديكم كم زخت كبريهم انتاي كتصنعوا خلو خالق جهاد كتصنعوا دخولوا فتح انتايو أبسلمنا اوكي فتح انتايو أبسلمنا كتصنعوا دخولوا مقطعات زبهال انتايو بزعبا وقع ناي وقع سرعاتات حق القرآن انتايبل زعبا ورشات تايبل زعبا ناي قهن اساسقاي تايبل مسبولكم آرون زبهال سبايا مصحف قدوس هالنا صوتهم كأفولت ويممو ماني آرون كتصنعوا حرد لكم كا ناي آرون لكم كا بآرون كا تصنعوا دخولوا تاريخنا ابراهام اب قران كتصنعوا اندحر دليخا بقى عقب يو مالت سلامتاي اندحر لكم نا ابراهام تاريخسي ام معراف كلتلو ام معراف سلستلو ام معراف 4 ام معراف 6 ام معراف 7 ام معراف 9 معراف 10 حدلو معراف 10 قرطرز ابيلوم سبلكم الله شغورت ما مغشان دورو دمسلتي اقامطو تريو لهم تاريخنا ابراهام اب قران اب حدا بوتا يكونن اما مصحف قدسنا تاريخ ابراهام ابي كيت كات رغبوت لكم من حدا كريستيان ابوري زفطرت افت مجمريا زلو معرافات اندحر لكم بقى اوي دلو حقيقه اتخاله نعو ريفرنس تقبرين بركال توساخي تاريخات يقولون اب قران جن ابزي نيشي تاريخ تنبب ام معراف تستخاله تاريخ تنبب ان ابشي تخاله خاطر زحنا بلسي اتبت لعل استقبرس ريفرنس نا قبر يكون انتزارب مالك ስለዚህ ናይ ابراهام ታሪክ ክትስምዑ ተደሊኹም ታሪክ ኣናሊሲስ ኮምፔር ክትገብሩ ተደሊኹም ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ኣዳም ታሪክ ኣለኩም ናይ መላእክት ኣለኩም ናይ ዳዊት ኣለኩም ከምዝ እናበለ በርእስትታት ኣሎ እዚ በርእስትታት ኣብዚ ዝሰኣንኩሞ እንድሕር ኣብቲ ዳታ ቤዝ ኣሎ ኮይኑ ከዓ ኣብዚ ፅሒፍኩም እቲ ቶፒክ ውመን እንድሕር ደሊኹም ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ጌርኩም እንድሕር መፂኹም ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ንሂልኩም ኣብዚ ከምፃልኩም እዩ ማለት እዩ ميتين 29 فيرسس عليك احد بلك خبز وسيت كار ايوم بزعوا دك انستيو دزارب ناي قران تقسي بملو بزي متلك اي مالتي اوكي دعم ازي اقداسي اتخالق لكسيكون ازي اقداسي اب اسلمنا سلمتاي اب زغونه يكون هايمانوت ناي تنت مصحفت ስለዝጥቀም እንታይ ዝገብር ኣብ ቃላት ክሕባ ይፍትኒ ማለት እዩ እዛ ከምዚ ያልካ ደልና ኣብነት እዛ ሰላ ኢልካ ደለኻሲ الله سنة محمد يصلي وهم يبلالو خنلهم كلنا نو ذات قلوت زيا كاب الله اندحر كوينا برهت ترغم كاب سبت كوينا لمنات ترغم كاب ملاخت كوينا كم زت ترغم ان ابلو خوش كونا يفتنو هم سمعنا تليس نحنا كريستيانا اوكي حجي انت ادلينا يو انا ابنت ابزن لكم سوق له حدث زي انا زي حسب كاب البقره ان شاء الله الكتاب تبني لكم زناي عربية المش كوبي مش كبرة إذا الكتاب تبلسي فلت عند حد ليه أفت لكسيكون أبزيئة انتهي قبرة مالتي إذا الكتاب إلى زلا زي عندي
شرر عبيلي امصامش حجي كيدا انتي تقبرلي اتا الكتاب ابي كم زلوا ابز توصالي يبا حدا دغنا خا ابزي لكسيكون ስለዝኾነ ትርጉም ናይ الكتاب ውን ክትበኒ ይግባኣ ማለት እዩ ኦኬ الكتاب ንስበልናሲ ይኹም ኣምጪያታ لكسيكون الكتاب نيلتكم شعوء الكتاب إلى أوريجينال مينين مصحف إلى تنقركم الله مودرن the same أي تغيرن مالتي حجي زي تغيره نجر ندحر الله خوينو ناي قالات ناي قدم ناي تنتقالات كالئ بحال لو مگن كالئ تركم ستلوطتلو أبزي multiple scholarly explanation كرئكم يخنقركم يو مالتي multi paragraph scholarly analysis أبزي خوينو انت زيل لو خوينو جن لو تتزيل تمزيع خوينا اختريوا تالكسيكون بتعمي أقداسيتيا حانت معرف زي كونس حانت تغسي تايا ملأختان اختردوا أب أنزلوا قالات تتفولتو خد ليكم إذا خطعمكم كأن تاي تجيروا له مسلوكم ملس نافتاق ستايمش جي نابتا قدامي بيج زي آريكم مالكم مش زي معرف كلتا أو سوري البقرة مش نيلتكم جيريكم أبزخ أنت كحجزكم يو ቋንቋ ዓረቡን ክትመሃሩ ከኽእለኩም እዩ ማለት እዩ ንኣብነት እዚኣ ጥቕሲ እዚኣ ንውሰዳ 2-3 ሌክሲኮን ናብ መፅናዕትን ዲና ክንገብር እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ወርድስ ትብል ዘላ ንዓንተ ተንኪፍኩማ ነዛ ጥቕሲ እዚኣ በብቓል ብሬክዳውን ትገብራ ማለት እዩ ብሬክዳውን ምስ ገበረታ እዚኣ ከመይ ጌራ ከም ትንበብ ኣብዚኣ ብፎነቲክ ተፃሒፋ ትልኩም ኣላ ማለት እዩ الذين يهما الذين زيان دحرات نعكما أبزخون بوتا زياد رخوكما الذين مخانا أيتكفاكم منها بعال أوزيل بعال إدريس بخمس يوم سولتو ميمورايز بستقبر قرآن يوم زنبوبون بر نعرب نفعات عم بتفلات عتكوينو ما يكون قرآن كل سلاميك حفظه سلازقدد بنيشتو بكا نيزا خمسة إلي زتصنعو بنباب أيكونه لذي الذين مالت إنجليش كابان نيلتكم زوسهو مالتي زيوم يأمنون بتوم زأمنو believe نابلكم حنت بحنتي كمي غيركا بعربي نبب كتمهارو تقولو يخو ترجمو خالكم مالتي اوكي لذي نفس وكف تغسي كتردو وان تدليكم بريك داون كم زمسكبركم ماسي زي عند حركوينا تقال تباس سلاطة تقول على سلاطة تقول زي عند حركوينا تباس ترجمة تفلتوا على اليوم سي نزيا كوبي غيركم اليوم أبجوجو اليوم أفتح زولكم لكسيكون كيتكم عند حر غيركم ما بلامو تمزجت بس خبرة غيركم أفتح لكسيكون غيركمس تا قال كتصنعوا وقت كلهم نيلكم the prayer أبيناي تغسي أبيناي معرف القرآن كم زلو بيستخبكم يو نيلا بملو تليستا بتحسوا contextual كتنبوبو تدليكم كا بتريوخ تقوليكم highlighted كبرلكم يو wonderful زخنا مصنعاتي يوم تحلفوا مالتي enjoyهم تكبروا بزسي this is perfect يوم كتبوا مالتي كلها تا زدلنا أمره فلتت زدلسي بدم بيو ديزاين تغير لكم زلو مالتي زيادة لكسينكم يا أبسلمنا حجي فاريانت زبحال اللو قراءات زبحال تمساسال انديو فاريانت اندحر كوينو أبنت اسلمنا انت يمزبلونا حنت قرآن يادلا عالم معات قرآنات يلان مشبلونا نو كوم يكونا أبسلمنا وزو حينت قرآن يزلو نحنا أبزي شمون تزخون اتينا لنا شمون تستفل عليو قرآن إذا شمون قرآنات انت غيرنا يمسلكم ديجيتالي verify معرة غير كاسي شمون يوم كم تري يوم غيرنا يوم شو انت رخيمنا مسلكم بكمبيوتر مساعات تغيرو كابزوم ريوم شمون تنديوم زي ريو هجي زي وارشيو زي حافظي أوارشين فارسن وحافظن سحادة يكون إذا كلهم شمونتس مس حافظ بيس كيرناس كومبير نكبر إلنا وارش مس حافظ ألوم مس حافظ دوري مس حافظ
እናብልና ትሪኡ ኣለኹም ባዚ ሱሲ ገለ ምሻሎ ምስ ወዳደርናዮ ኣብ 4640 ጥቕስታት 3961 ናይ ኣፀሓሕፋ ቫርያንት ፍልሊ ኣሎ ይኹም ኣለኹም እዚአን ንሕናሲ ካብቲ ዘለዎም 20 ገለ መለንሲ 8 ኢና ተጠቂምና ኦኬ እዚኣቶም ኣበዮም ዝርከቡ እንድሕር ኢልኩም ከዓ ኣብዚ ሊስታ ኣለኩም በብሓደ ዝኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ኩሎም ቶም ፍልልያት ሓደ ብሓደ ቸክ እናገበርኩም ክትርእይዎም ትኽእሉ ኢኹም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣስተውዕሉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እንታይ ጌርና ኣለና መስለኩም ንኣብነት እዚኣ ጥቕሲ እዚኣ ኣላምሽ እዚኣ ክንከፍታ ኢና ዳርኖስ እዚኣ 954 ስቑኢለ ይርከብት ዘለኹ ምስ ከፈትናያ ሓንቲ ወይ ኢኹም እንታይ ኢለኩም ነይረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጥቕስሲ ኣብ ትሕቲኡ ተፍሲር ኣለኩም ኢለኩም መሽ ኣስባብ ንዙል ሓዲስ ምስ በልካ ርዋያት ኣላ እዛ ርዋያት እዚኣ እንተፀቒጥኩምማ እንታይ ትርእዩ መስለኩም 8 ቁርኣናት ኣለና ምሽለኩም ሓደ ክልተ ረዩ ኣብ በዚ ኸርእየኩም ትስማቱ ምእታን ኢኹም ካብ ሓፍስ الناسم وارش النافي قالم النافي الدوري شعبة السوسي البازي قنبل اللهم توم شمونت نحن بزئتنا مزلنا مالتي توم شمونت زيهم فللين حجنا يزم زن تقصصا زا قات أمز تقصقوا تقصي نحريقهم ما خونكم ولا حنت فللية بالله مالتي كلن حنت عينات مخانن بمتاي تفولتوا مسلوكم فللي زلوا تقص خريكم مو تفللي خطريو مالتي أبتا سورات أكرنش تا مجمرة نابنت فللي ندحرالو خمتا كتريوهم أبزا ذات تقص زيا فللي علوا إن دبلو علاتهم زيا حجي روات لكم تقيدكم حجي ريخم انتاي تريو زيا تم فللي زهلون حبري يقبرلن أبي مخانا انت فللي كا هايلايت يقبرلن اوكي جيب زيا قات ام خوينو اتا عربينيا نعنا سلزين ملكو ويكا سلزين فولتو ترقم زي بلو خون ردعنا خون خيلي جنسكي زيا انسى حددين ده تباهيلكم بتصحفاتن حنتي بزلا حسترفت حقي حنتي الله بزل علي مالكي مالكي حجي زيا حنت زيا طرح بزي مهلاوا ترجمه استقيره ምክንያቱ ተሓደ ዋና ተሓደ ከዓ ገዛኢ ስለዝኸውን ኦኬ ነዚኣ ዓረብኛ እንድሕር ዘይትኽእሉ ኮንኩም ኣምታይ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም መስለኩም ኣብዚ ረፈረንስ ኦቨርቪው ዊዝ ቫርያንት ኢልኩም እንድሕር ፀቒጥኩም ከርእየኩም እቲ ናይ ፍልሊ ሓደ ብሓደ ክገልፀልኩም እዩ ማለት እዩ ኣናሊሲስ ክትገብሩ ኢኹም ነፍሲ ወከፍ ጠቕሲ بخمزي إكزام كتجبر كم تخيل جيرنا يوم مالتي أبزا قرآن زلا تحرف اللي على بحبر الرياح أبا شو أناليسيس مقباري زليكم مالتي كتفولتو جن نحريكم كونكم نحنا هذا خلتسس 4 5 6 شعات شمون تأتينا لنا كندي كتريف له هذا خلتسس 4 5 6 شعات شمون شعات 10 هذا 10 خلته جنايات وندل 10 روايات له أبز روايات زخا ترجم له حجي أبيك ملصقكم إيه أفتا فاريانت ملصقكم من دي أفتا فاريانت انتهي إلكم نيرة معات أشحات مشريهم حجي قاليو نايحانت نايح دمسي هو أوكي حنس أوكي كرات وات تابنا جبرنا دمسو قرارات على دي خميل له كما يسبعوا لكم كما يلوسك حد صحافو لي دسالة دمسو قرارات ناتي كونكشن تساقم مهناتو ناي داتا موبايل تقمت له ناي واي فاي ناي جزا سايب بلكنا له أبزا كل تسلس مع السيد قبري اسك دمس خميل له تاب نقبرها شركة نقبر دمس كميل له مهناتو عدد داسي ما راح ننطر على له خبرها هيكون اوكي ثانك يو سلازي قصلو عدد داسي زي بزعباتي ابز حجي رايو از ويب سايت انتي تحسوكم دولار يادنا له قرآن حنت قرآن زبلنا جيجا خمخانو مجمرة بزح عينت قرآن تريوم اللهم زيهم قرآنات زيهم كاني أبوشتهم تحسهم بتعمل في اللي زلوي نايك آلات
ፍልልይ ኣለዎም ናይ ጥቕስታት ፍልልይ ኣለዎም ስለዚ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ኣብ ሓንቲ ቃል ኣፀሓፋ ናይ ዓረብ ንፈልጦ ኢና እቲ ኣናባ ስለ ዘለዎ ኣብኡ ዝቕየር ነገራት ከዓኒ ትርጉሙ ንቕየር እዩ ኮነ ኢሎም ዶም ቀይሮሞ ወይስ ኣጋጣሚ ካልእ ሕቶ እዩ ግን ብዙሕ ስጋብ 39,000 ይብል ኣሎ ብዚ ኣነ ብካልእ ዝረኸብኩ ኻ ስጋብ 93,000 ፍልልይ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዌብሳይት እዚ ብከምዚ ልዕሊ 700 ገለ መደን ሽዕ እዩ ክበቃ ስለዚ እዚ ድምፂ ህይወት እዚኣ ዌብሳይት እንታይ ተርእየና ዘላ ነዚ ኩሉ ዝሓዘት እያ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ንሕና ዘድልየና ዘሎ እዚኣ ዌብሳይት እዚኣስ ብቐሊሉ ንኩሉ ብዛዕባ ቁርኣንን እስልምና ዝምልከትን ሓዲሳትን ዛንቱን ታሪኹን ኣብ ሓደ ዌብሳይት ጌራ ተቕርበላ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ቀሊሉ ይኸውን ካብ ክንዲ ኮለል ንብል ንሕና ባዕልናስ ብዙሕ ፍልጠት ክንእክብ ንኽእል ካብዚኣ ዌብሳይት እዚኣ ቀላል ዌብሳይት ከም ዘይኮነት የላለየና ይደሎ በቲ ዝስርሑ ቴንክ ይቀፅላ هو ሕጂ ሪኢኹም ኣለኹም ኣብዛ ናይ ቫርያንት ዝበልኩኹም ምስ ፀቐትኩም እንታይ ክትርእኹም ናይ ኩሉ ምስ ናይ ሓፈዝ ኣወዳዲርካ ዘን 8 ርኢኻ ኣሽሓት ትርኢ ኣለኹም ሕጂ እተን ቀንዲ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ለውጢ ኣለወን ዝበሃላ ኻ እዛ ሲግኒፊካንት እንተፀቒትኩም ናይ ብሓቂ ሲግኒፊካንት ለውጢ ኣሎ ዝበሃለለን ከዓ 19 ቃላት ኣሎ ኣብዚኣ እኒአለዋኹም ንኣብነት እዛ 9 ድሕሪ ፀቒት ኣነ ኣብኣ ፀቒት ኣለኹ ኦልሬዲ ሕጂ ምስ መፀኹ እዛ 9 እተን ለውጢ ሲ ኣብዚ እኒአለዋኹም ማለት እዩ ኣብ ምንታይ እቲ ለውጠን እንድሕር ሪኢኹም ኣብ ኣፀሓሕፈአን ሪኢኹም እሳቶም ሲግኒፊካንት የብሉን ለውጢ የብሉን ትርጉም የብሉን ክብልኹም ይኽእሉ እዮም ራይት ኣብዚ ግን ትሪኦ ኣለኹም ምሽ እዚኣ ፀሓፋ ዘን ቀያሕቲ ትሪኦን ኣለኹም ኣብ ላዕሊ ዘን ክልተ ብዚ ዘለዋ ኣብዚ የለዋን እየን ማለት እዩ እዚአን ድሕሪ ኣልጊስካ ኸ ኣብቲ ዓረብኛ ተቐሊሉ ካልእ ትርጉም ይዝህብ ማለት እዩ ተቓልሲ ካልእ ይኸውን ኦኬ ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ጥቕስ እንታይ ዝብል ኣሎሲ ምስኪንን መሳኪንን ዝብላ ቃል ከም ሓደ ገይሮም ከረድኡና ፍትኑ እንድሕር ፆም ስዒርካ ሲ ንምስኪን ኣብልዕ ዝብል ኣሎ ሓደ ጥቕሲ ኣብቲ ካልእ ቁርኣን ከዓ ንመሳኪን ኣብልዕ ይብለካ ማለት እዩ ንሓደ ምስኪን ከተብልዕን ንመሳኪን ከተብልዕን ክልተ ዝተፈላለየ እቲ ዋግኡ ዋላ ድኻሙ ዋላ ፃዕሩ ፀዓቱ እዘን ክልተ መፅሓፍቲ እዚአን ግን ዓይነይቲ ኢኻ ትወስድ ተልካ ተበላጣይ ትኾንካ መቸስ ኣነ ሓደ ሕሸኒ ኢኻ ትብል ሓንቲ ክትእዘዛን ኢኻ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ሕጂ ኣየና እዩ እንታይ እዩ ዝድለ እንድሕር ኢልካ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኣስላማይ ግን ሃይማኖቱ ክጣበቐሉ ስለ ዝደሊ ወላሂ እስኻ እዚ ቢግዲል ትገብሮ ዘለኻ ካብ ርእስካ ኢኻ ዝበልሓን ትርጉም እዮም መስኪን መሳኪን ኩሉ ሓደ እዩ ተድሊኻ ንብዙሕ ኣብልዕ ተድሊኻ ንሓደ ብልዕ ኢሉ ክዕሽወካ ክእል እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ድቃለሱ ዘለዉ እቶም ተቓሊሶም ሰማዕታት ዝኾኑ ሲ ኣላህ ንዝኸፈልዎ ዋጋ ስፃምኦም ሂብዎም ይተይልካ ብዛዕባ ምዉታት እዩ ማለት እዩ ነቶም ዝቃለሱ ዘለዎ ኣላህ ፃምኦም ክህቦም ይተይልካ ግን ገና ዘይሞቱ ኣብ ቃልሲ ዘለዉ ዝፅዕሩ ዘለዉ እዩ ከምዚ ዓይነት ክልተ ፍልልይ ይርከቦ ዝቁርኣናት ማለት እዩ ንኣብነት ንሳቶም ግን ኩሉ ሓደ ይበጃኻ ኢሎም ክሓልፎ ይደልዩ እሱ እቲ ናይ ባህሪ ናይቲ ናይ ምክልኻል ስለ ዝኾነ ብከምዚ ግን ይቃላዕ ራሽናል ሰብ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚኣ ከዓኒ እታ ቫርያንት ይርኤኩም እየ እዛ ቂራኣት ከዓ ኣርኤኩም እየ ማለት እዩ ቂራኣት እዚኣ ከዓኒ ዓንተወይ ነብሲ ወከፍ ቻፕተር ቨርስ ከይድኩም ኢኹም ርኢኹም ትርእዩ እዚኣ ከዓ ነዛ ፔጅ እዚኣ ቂራኣት ትብል ዘለኻ ድላይኩም ባዕልኻትኩም ንኣብነት 9 ኣነሲ ምዕራፍ 291 ደላሲ ክሪኣ ደሊ እየ ፍልልይ ኣሎ ዶ ኢልኩም እንድሕር ክትመርፁ ደሊኹም ኣብዚ መፂ የርኤኩም ማለት እዩ እንድሕር ፍልልይ ኣለዎ ኮይኑ ርኢኹም ሕብሪ ክገብረልኩም እዩ ናታቶም እቲ ፍልልይ ከዓኒ ከምዚ ኢሉ ክነግረኩም ኢና ኖ ኮንሶናንታል ዲፈረንስ ኣሞንግ ዘ 8 available transmission for this verse ክብለኩም እዩ እንተሎ ኮይኑ ከዓ ውሽ ንኣብነት እዚኣ እንድሕር ሪኢኹም እዛ ክብለኩም ፀናሕኩ እዛ 1-4 እታ ዝበልኩም ከምዚኣ ጌርኩም እንድሕር ጌርኩም ከዓኒ ርኢኹም ብሕብሪ ገይሩ ሕጂ የምፅኣልኩም ትፍልልዩ ድሕሪኡ ኣብዚ ከዓ መግለፂ ዘሪድን ማሊክ ሓፍስን ካይስን ዓስምን
emphasize ownership ብለኩም ownership ወነንቲ possession of the day of the judgment while Maliki warish alun and the majority emphasis sovereignty ንጉስ ምዃኑ ሮያል ምዃኑ አውቶሪቲ ምዃኑ ይነግር ተቃል ትርጉሙሲ በበይኒ ሓደ ኣይኮነን ዋናኒ ኣብቲ ከዓ ንጉስ ምዃኑ እዩ እዚ ኣሎ ሲግኒፊካንት እዛ ፔጅ እዚኣ ከዓ ፍሉይ ዝኾነ ጥቕስ ክትርእሉ እንተደሊኹም ኣክንዲ ግድነት ተንብብዎ እቲ ኣብያ ደላ ትብሉስ ፈሊጥኩም ማታ ጥቕስስ ክትፍትሽዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ማሻላ ዓለይና ኦኬ ሕጂ ረኣታ ሬኩም ቶፒክ ሌክሲኮን ቫሪያንት ቲም ከኣሎ ማለት እዩ ቲም እዚኣ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ እዚኣ ሕጂ ኣንደር ኮንስትራክሽን ነዊሕ ግዜ ወሲዳትለይ ዘላ እዚኣ እንታይ ትገብር መስለኩም ንኣብነት ሪኢኹም ኣለኹም ኣብ ቁርኣን ሓደ ታሪክ ከምዚ ናይ አብርሃም ዓንተ ወይ ዘርኢኩም ዝነበርኩ ተመታቲሩ ኣብ ዝተፈላለየ ዛሕ ዝበለሎ ገሊኡ ከዓ ሓደ ታሪክ ዘሰይም ታሪክሲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ይድገም ታሪክሲ ይድገም ንኣብነት ኣዳም ኒዋንን ኣላህ ኣብ ገነት ፈጢሩ ንመላእክቲ ከምዚ ይግበሎም ንኢብሊስ ከም ዝገብሮ ብሓጢያቶም ምስ ወደው ኣላህ ከም ዝበሎም ድብል ኣሎ ምሽ ሕጂ ኣብቲ ታሪክሲ ኣብ 7-8 ይርከብ ማለት እዩ ታ ታሪክ ዘሰይም ክድገም እንከላ ግን ቫሪያንት ኣለዋ ሓደ ይኮነትን ኦኬ ሕጂ እቲ ታሪክ በበይኑ እንድሕር ኮይኑ ክልቲኡ ሓቂ ኸውን ኣይክእልን ክልቲኡ ሓቂ ኸውን ስለ ዘይክእል ክትፈልጦ የድልየካ እዩ ትውስን ኣለካ ስለምንታይ መሓመድሲ ብዛዕባ ኣዳምን ሂዋን ምውዳእ ክዛረብ እንከሎሲ ኣብቲ ሓደ ፈጣሪ ተዛሪቡ ንሰይጣን ዝበሎ ኣብቲ ሓደ ግን ሰይጣኒ ንፈጣሪ ከም ዝተዛረቦ ገይሩ ገሊፅዎ ዘሎ ርዲኩም ኣሎ ስለዚ ሕጂ እዚ ኮንቴክስቹዋል ኮራፕሽን ወይ ከዓ ናይ ናሬቲቭ ኮራፕሽን እዩ ክኸውን ዝኽእል ክልቲኡ ክኸውን ኣይክእልን ንኣብነት ኣብ ሓደ ቦታ ኣላህ ንባሮተይ ከይትትንክፎም ኢልዎ ሲ ሰይጣን ካስ ንባሮትካ ኣነ ኣይትንክፎም ኢሉ እንድሕር ኢሉ ነጊሩና ኣብ ካልእ ጥቕሲ ኸይዱ ከዓ እንታይ ይብለና ኣብሰኩም ኢብሊስ ንኣላህ ብጀካ ንባሮትካ ነቶም ንዓኻ ክግዝኡኻ ዘይደሊ ግን ሒዘዮም ንገሃነም እሳት ክኸይድ እየ ኢልዎሲ ኣላህ ከዓ እዛ ከምኣ ዝበልካያ ኣነ እውን ተሰማሚዕላ ኣለኹ ኢልዎ ትመፅእ ማለት እዩ እዚአን ሕጂ ክልተ በበይኑ ዓይነት ታሪክ እዩ ኣብቲ ፈጣሪ ኣዛዚ ሰይጣን ከዓ ተኣዛዚ ኣብቲ ሓደ ግን ሰይጣን እዩ ንፈጣሪ ኣማኻሪ ዳርጋ እዩ ወይ ከዓ